नमस्कार सगळे प्रेस मिडिया जे आसा त्यांचे हांव स्वागत करता। जे वर्सा वर्स आमी सातेरी बॉयज स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन इन असोसिएशन विथ स्ट्रॉंगर म्हापसा आमचे म्हापसाचे एमएलए जोशुआ डिसोजा हेंकां वांगडा घेवन आमी जो ट्रेडिशनल नरकासूर घडोवन हाडटा म्हापशान कॉम्पिटिशन परत एकदा सांगता ते फक्त म्हापशेकारां खातीर आमी घडोवन हाडटा। वॉर्ड 20 जे म्हापसान वॉर्ड आहा म्हापसा मुन्सिपालिटीक लागता त्या 20 वॉर्डान हे नरकासूर कॉम्पिटिशन आमी घडोवन हाडटा। आनी हे घडोवन हाडपाचें कारण म्हणजे पयलीं जे ट्रेडिशन म्हणजे आमकां जाणट्यांनी ट्रेडिशन आमकां जे शिकयल्लें नरकासूर करपाचें म्हणजे इको फ्रेंडली नरकासूर जो आसतालो बेळांचो बांबूचो गवताचो असो नरकासूर आनी आतां खंय तरी सांगाडे बीन खंय तरी पावलेले आसा डीजे हे ते तशें म्हणजे पोल्युशनूय जाल्लेलें आसा त्या निमतान। अशें आयकूंक येता की सावंडा खातीर जाणट्यांचे सुद्दां खंय तरी एक केस आयकपाक येयली की जाणट्यांचे सुद्दां डेथ जाल्लेले आसा कारण अशें व्हडले सावंड हाडून आमी जो फेस्टिवल आमचो करता खंयचो तरी एक ते न जाता आमच्या आमदाराक आमी सहकार्य घेवन सातेरी बॉयज स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन जो आमचो ग्रूप आसा त्या वांगडान आमी नरकासूर कॉम्पिटिशन करता ट्रेडिशनल नरकासूर। 31 तारखेक जो नरकासूर आसतलो त्या दिसा हे कॉम्पिटिशन आसतलें आनी रातचे 8 वरांचेर आमी चालू करतले। हेचे रुल्स एंड रेग्युलेशन जे आसा ते तुमकां मुद्दम सांगूंक सोदता। ओन्ली फॉर म्हापसा एरिया म्हापसा मुन्सिपल एरिया 20 वॉर्ड्स नरकासूर टू बी स्ट्रिक्टली मेड बाय यूजिंग ओन्ली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वूड बांबू पेपर मॅश एंड रिसायकलेबल मटेरियल ओन्ली। हायट शूड बी बिटवीन 10 to 15 फीट हेच्या मदीं हायट आसपाक जाय। यूज ऑफ थर्मोकॉल मेटल और प्लास्टिक वील लीड टू डिस्क्वॉलिफाय। द नरकासूर शूड हॅव द रिसेम्बलन्स ऑफ द ह्युमन बॉडी म्हणजे ह्युमन बॉडी आसपाक जाय नाल्यार थोडे जाण स्केलिटन बीन करता तशें ना आतां राक्षस रावण जो आसा ते हितून तो जावपाक जाय। मागीर गोल्ड एंड अदर ऑर्नामेंट्स टू बी मेड बाय इको फ्रेंडली मटेरियल ओन्ली। थोडे जाण स्पंज वापरता आनी कितें वापरता सो थर्माकॉल बीन न वापरता पुठ्ठेचो बीन तसो यूज करून इको फ्रेंडली जावपाक जाय। ओवरऑल द नरकासूर मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टीव। सिंगल स्पीकर विथ ट्रेडिशनल म्युजीक जशें आमी म्युजिकेचें सांगलें फक्त एक स्पीकर जेन्ना जज वयतले तेन्ना जजिंगेक क्रायटेरिया स्पिकराचेरूय आसतलो कारण सिंगल स्पीकर आसपाक जाय आनी लायट सारके जाय तितलेच आसपाक जाय। रजिस्ट्रेशन फी फक्त 500 रुपया आसा आनी जजिंग जी जातली ती 8 वरांचेर जातली। तशेंच सिरियल नंबर आमी दिवपाक हे करतले जे सिरियल नंबर दितले एंट्री करतकूच तो सिरियल नंबर तुमी थंय डिस्प्ले करपाक जाय नरकासुरा कडेन। आनी ग्रूप कॉन्टॅक्ट्स मेंबर एकट्यान कोणी तरी आपलो ग्रूप कॉन्टॅक्ट दिवंक जाय मेंबरान। आनी फॉर्म्स जे अवेलेबल आसतले अलंकार थिएटर रमेश वायन स्टोर आमचो मेंबर जो आसा साईश सावंत ह्याच्या शॉपाचेर अवेलेबल आसतली। हेची प्रायजां जी आसा लास्ट डे सबमिशन ऑफ फॉर्म जे आसा ते 25 तारखेक आसा। अवेलेबल सद्या फॉर्म आमी केल्लेले आसा आउट 25 तारखेक सांजचे 7 पर्यंत आमी लास्ट एंट्री घेतली आनी मागीर बंद करतले कारण तेचे वरसून आमकां जजींग करपाक कारण सगळे जाण नरकासूर आपले करपाक तयारेन आसता सो जजीसांकूय जे जजींग करून परत आपल्या जाग्यार वचपाचें आसता सो त्या खातीर आमी जाता तितले लिमिटेड म्हणजे आमी 25 पर्यंत घेतले। प्रायजां जी आसा फर्स्ट प्रायज 50,000 सेकंड प्रायज 30,000 थर्ड प्रायज 20,000 फोर्थ प्रायज 15,000 फिफ्थ प्रायज 10,000 सिक्स प्रायज 9,000 आनी सेवेंथ प्रायज 8 एट प्रायज 7,000 आनी 9 प्रायज 6,000। तशेंच जर बाकीच्यो आनीक जर हे येयले म्हणजे त्याच्या वरसून आमी अदर एट्रॅक्टिव्ह प्रायजीस ते अशे ते दवरतले। त्या प्रमाणे व्हिडिओ तेंच्यांनी एक करपाचो कंपल्सरी आसा म्हणजे जेन्ना कलेक्शन करता मटेरियल नरकासूर करपा खातीर तो 1 मिनटाचो व्हिडिओ नरकासूर करताना 1 मिनटाचो व्हिडिओ म्हणजे नरकासूर कसो करता तो दाखोवपाक 1 मिनटाचो व्हिडिओ म्हणजे भितून कितें आहा तें कळपाक आनी जेन्ना बंद करता नरकासूर जळयताना 1 मिनटाचो व्हिडिओ जेणे करून भितुल्ल्यान जें कितें आसा तें आमकां भितुल्ल्यान कळपाक मेळटलें। आनी ओन्ली यूज ऑफ बायंडींग वायर एंड नेल म्हणजे खिळो आनी वायर म्हणजे थोड्यांक कितें आसता बांबू बीन जर हे करतले बांदपाक जाय जाल्यार ताका बायंडींग वायर जाय पडटा किंवा खिळो जाय पडटा हे 2 मटेरियल म्हणजे बायंडींग वायर आनी नेल हे यूज केल्यार जाता। सिद्धांशू साळवी दुर्गेश साईश आनी नितीन पेडणेकर हेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट करचो आनी म्हाका दिसता बरो प्रतिसाद आमकां म्हापशान मेळटा कारण आमचो जो कॉन्सेप्ट घेवन म्हाका दिसता म्हापशा भायर सुद्दां खूब जाण तयारी आहात की असलें कॉम्पिटिशन दवरपाक। आमी गेली 2-3 वर्सां हे कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटा आनी म्हापशेकारांक बरी संदी कारण जाग्यार नरकासूर करचो आनी 50,000 प्रायज व्हरचे। म्हाका दिसता पोरू 1 वर्सा पयलीं हांगासर तारी कडेन जो तेंच्यांनी पयले प्रायज घेतलेले मागीर गेल्या वर्सा खोर्लेन घेतलेले
आनी खुबशे मेहनत घेता आनी बरे बरे नरकासूर करता. सो म्हापशेकारां खातीर संदी जी आसा ती म्हाका दिसता सगळ्यांनी लागीं येवचें आनी पयलींचो ट्रेडिशन जो आमकां जाणट्यांनी शिकयला तो खंय तरी कमी जायत चल्ला, तो खंय तरी परत सुरू जावचो आनी लोकांड जें आसा पोल्युशन जें आसा तें खंय तरी कमी जावचें म्हणून हे आमी कॉन्सेप्ट जो हाडला तो हे करपाक तुमी सगळ्यांनी नरकासूर करचे. एंट्रीज आमकां म्हाका दिसता भरभरून येतल्यो कश्यो आनी आमकां खंय तरी लिमीट घेवन स्टॉप करचें पडटलें, हितून कांय दुबाव ना. परत एकदां सगळ्यांक आव्हान करता म्हापशेकारांक 20 वॉर्ड जे आसा तांकां आव्हान करता सातेरी बॉयज आनी आमदार स्ट्रॉंगर म्हापसा कडल्यान. आनी परत एकदां प्रेस एंड मिडिया हांकां येयल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. हय फक्त म्हापसा मर्यादीत, कारण आमकां ऑलरेडी अशें येयल्लें की म्हापशा भायर घेवचें आमी खूब जाण एंट्री येता म्हणजे त्या सायडींतले बस्तोडा ह्या सायड एरिया, पण आमी फक्त म्हापसेचो आमचो क्लब सो म्हापशेकारांक संदी दिवची म्हणून आमी म्हापशेकारां खातीर दवरलेले आसा. लास्ट इयर आमकां 30 येयल्ल्यो, 30तल्यो 30 लिमीट दवरल्यो, 30 येयल्ल्यो पण तितूंतले आमी 2-4 डिस्कॉलिफाय केल्ल्यो कारण प्लास्टीक हे केल्ले यूज केल्ले आनी टायम लिमीट हेच्या खातीर. सो आमी एज पर टायम लिमीट 25 तारखेक 7 पर्यंत ज्यो एंट्री येतल्यो त्यो तशें आमी एक्सेप्ट करतले. आमी सद्या 25 ते 30 दवरला पण आमकां कशें येता तशें हे करतले. हां ही स्पर्धा 31 तारखेक म्हणजे नरकासुराच्या दिसा आनी 8 आमी जजींग सुरू जातले. सो 8 पयलीं नरकासूर रेडी आसपाक जाय कारण म्हापशे 20 वॉर्ड म्हणटकूच खंयच्या खंयच्या भागांत जातले. सो आमी खंयची एक एरिया घेतले आनी थंयसून स्टार्ट करतले. म्हणजे 3 आमचे जज आसता, 3 एक तो ह्या सायडीन येयलो एकटो म्हणजे आमी वांगडा जजीसांक धाडिना, सेपरेट धाडटा. म्हणजे ह्या सायडींतल्यान थोडे सुरू करता, मदल्यांतल्यान सुरू करता, नाजाल्यार कितें जाता अशें जाता की तिगूय जाण जजीस डिसिजन घेवनूय तशेंय कितें डावट आसता. सो त्या खातीर सेपरेट हे घेवन वांगडाच तेंचो डिसिजन मागीर सेपरेट बसून आमी क्लब मेंबर्स बसून करता. रिजल्ट आमी म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा वर्सा वर्स आमी एक इव्हेंट कसो करता नाल्यार खंय तरी एक स्टेज हे करता आनी थंयसर आउट करता. सो ह्या प्रमाणे तशेंच करतले आमी प्रेस मिडियाक सांगतले आनी तशेंच आउट करतले सगळ्यांक. ना व्हिडियोज तेंचे आसता पळय ते सिलेक्ट करून सगळे हे करून आउट करतले.